Bonjour et bienvenue à tous dans le Chinois Tendance. Dans le dernier épisode, nous avons appris l'expression miao sha. Maîtrisez-vous déjà cette expression? Cette expression vient de l'anglais seckill. Le caractère miao signifie une seconde, en anglais second, ou qualifie un court laps de temps. Le caractère sha signifie tuer, massacrer. En anglais, c'est kill. Donc, seckill se dit miao sha en chinois. C'est l'utilisation d'une technique redoutable qui se révèle fatale. Vaincre son adversaire en un court laps de temps, par exemple une seconde. Sur Internet, les vendeurs en ligne postent parfois des produits en nombre limité, à très bas prix, et les acheteurs intéressés se battent alors pour les acheter au même moment. Miao sha désigne à la fois la vente flash publiée par le vendeur et aussi l'action des acheteurs se battant pour acheter les articles. Il peut être un verbe et également un nom. 昨天网上有一个秒杀活动，你参加了吗？当然啦，我秒杀了一双运动鞋，你呢？哎呀，我不会秒杀，这个对我来说太难了。你可以找朋友帮你啊。看来你是一个秒杀达人，那我下次找你吧。没问题。谢谢。Yves a dit 昨天网上有秒杀活动。Dans cette phrase, 秒杀 désigne la vente flash elle-même. Julie a dit 我秒杀了一双运动鞋。J'ai acheté une paire de chaussures sportives. Dans ce cas-là, 秒杀 est l'achat flash correspondant. Comme l'activité miao sha est devenue très populaire sur Internet, de nombreux sites et logiciels sur les achats flash sont ainsi nés. On peut presque tout acheter, les articles matériels, les billets d'avion, les hôtels, même les coupons. C'est vraiment pratique. En fait, le sens premier de miao sha est de l'emporter, de vaincre son adversaire. Par exemple, 她这身打扮太美了，秒杀了其他所有嘉宾。 Elle est vraiment bien habillée, elle se démarque complètement des autres invités. 她这身打扮太美了，秒杀了其他所有嘉宾。Ou bien， 这个软件太厉害了，秒杀了其他一切软件。 Ce logiciel est très efficace, il surpasse tous les autres. 这个软件太厉害了，秒杀了其他一切软件。 Voyons ensemble l'épisode de la série sur le thème Miao Sha. 哎，柳大编辑，吓死我了！干什么？你有时间吗？有空吗？什么事？我不知道为什么哈，人家都说你特别懂女人，所以有点事儿要请教你。哎，算你找对人了。女人方面，我可不是浪得虚名的。说吧，是不是在我们编辑部看见什么小姑娘了？ 啊，不是，是这么个事儿。我老家大姨呀，给我介绍个对象，那姑娘在我们那儿，是有名的好看。我大姨打电话说那姑娘下周来北京，让我带她在北京转一转，是吧？这是个机会呀。用咱们城里人话说，我是不是应该把她拿下？什么拿下不拿下？是用你的人格魅力啊，征服她。 哦，征服，对，征服。说正题啊，我想送她个礼物，让她马上对我就有个好印象。不仅她喜欢，而且呢，显得我有品位。东西呢，当然还要实用一点的。哎，你帮我挑一个，帮忙，拜托。一个农村女孩子就用不到，我亲自出手了。哎，帮忙。什么好处？我请你吃饭呢，你要吃什么随便挑，好吧？ 啊，我帮你搞定，回去准备收货吧。哎，好的，太好，太感谢了，你这大恩大德呀，你。好吧，回去吧，回去。啊，您忙啊，您回去准备银子。好，请我吃饭啊。
有图，过来一下。丽姐，找我？明天有个作家来编辑部拍宣传照，总社要求我们给他做一个新书发布会，我们需要配合他做一个专访。哦。明天上午10点，咱俩一起去。啊？10点？怎么？什么问题？没问题，我马上去准备一下。雪儿，雪儿，你可一定要帮我秒到这个包包啊！我可要送给我女朋友过生日的。放心，我你还信不过呀？哎，这可是咱俩的秘密啊！哎，师傅，答应我的你可别忘了啊！放心吧，放心吧。小希，小希，你可一定要帮我秒到这个包包啊！我可要送给我妈过生日的。好了，知道了。哎，这可是咱俩的秘密。孙大帅，你可一定要帮我秒到这个包包，游戏盘随便玩随便玩。好。同志们，好好加班啊！我去采访了。雪儿，到我办公室来一下。哦，好的。哎，小琪姐，你帮我秒个东西，我卡号都输入了，拜托拜托，这是我的信用卡，你要是付款没成功啊，就帮我再付，一定要秒到啊！行了行了，去吧去吧。哎，10分钟你能搞定吗？我还有个东西要秒杀呢。哎呀，能秒到之后啊，请你吃饭。如果你要是秒到了，你就拍下桌子或者咳嗽一下都行啊。急呀，心急如焚呢。七号，雪儿啊，这个文章有3个地儿还得改一下啊。你看这第一个，你写的宠物美容缘起。雪儿，雪儿，七头，你这个采访宠物美容师的内容还比较有趣，但是雪儿，雪儿，七头，那个宠物美容师啊，对，宠物美容师的采访，当时特别的不容易。当时情况危急的时候，我灵机一动，用信用卡拦住了他。信用卡？信用卡，对，不对，不是信用卡，是那什么？是用鼓励的动作和手势留住了他。七头，您刚才说那几点特别的重要，我一定会再接再厉的。那个稿子我就先拿回去改，谢谢七头。哼，这鬼丫头。小琪姐，你太牛了，成功了！没有啊。啊？哎，刚才嗓子痒，随便咳了一下，瞬间就被买家秒光了。不过买家说了，由于买家热情太高，晚上10点还有一波。哎，完了！要是再买不到，柳图肯定要骂死我了。柳图让你秒的？对啊。我说呢，怎么跟柳图让我帮他秒的一模一样？啊？这怎么回事啊？你先说说，柳图怎么跟你说的？他说这是帮他女朋友买的生日礼物啊。啊？他跟我说这个包包是帮他妈妈买的生日礼物。啊！这个骗子！哈，我运气真好，秒到了，哦耶！什么呀？啊，这不是那个包吗？真的？是不是柳图让你帮他秒的？你怎么知道？柳图答应我，帮他秒到的话，就把游戏盘借我玩1个月呢。这个柳图，他到底要干什么呀？你们几个
到底干什么呢？上班时间都不务正业，啊，一整天的在这秒杀秒杀。你看看这电脑上一个一个的都是些个什么呀？是让你们上班来了，还是让你们购物来了？你看看人家柳图，一天忙采访，到现在还没回来呢。你们几个呀，工资一人扣500，以示惩罚。是柳图。柳图什么？又在背后说我坏话呢？这不能，好事都是你们的，坏事全是我的吧？好，今天采访很顺利，表现不错，总算还有一个争气的。你们以后啊，要向柳图学习。齐头，他才是始作俑者。是他让我们买的。柳图，看我们怎么活活秒杀你！都给我站住！我还不信是 hold 不住你们呢。不好好工作，我把你们都秒杀了。 Comme nous l'avons expliqué, le caractère miao qualifie un court laps de temps. On peut l'utiliser avec un verbe pour décrire une action accomplie en très peu de temps. Comme par exemple, miao dong, comprendre tout de suite. Miao zan, liker immédiatement. Exactement, comme dans les médias sociaux, les internautes aiment utiliser cette expression qui indique qu'ils ont été les premiers à apprécier un moment. 我们的讲解，你们有没有秒懂呢？ Avez-vous compris nos explications en un éclair? 雪儿，雪儿，你可一定要帮我秒到这个包包啊！我可要送给我女朋友过生日的。放心，我你还信不过呀？哎，这可是咱俩的秘密啊！哎呀，知道。哎，师傅，答应我的你可别忘了啊！放心吧，放心吧。小心，小心，你可一定要帮我秒到这个包包啊！我可要送给我妈过生日的。好了，知道了。哎，这可是咱俩的秘密。 孙大帅，你可一定要帮我秒到这个包包，游戏盘随便玩，随便玩，啊！同志们，好好加班啊！我去采访了。雪儿，到我办公室来一下。哦，好的。哎，小琪姐，你帮我秒个东西，我卡号都输入了，拜托拜托，这是我的信用卡，你要是付款没成功啊，就帮我再付，一定要秒到啊！行了行了，去吧去吧。哎，10分钟你能搞定吗？我还有个东西要秒杀呢。哎呀，能秒到之后啊，请你吃饭。如果你要是秒到了，你就拍下桌子或者咳嗽一下都行啊。急呀，心急如焚呢。 你们几个到底干什么呢？上班时间都不务正业，啊，一整天的在这秒杀秒杀。你看看这电脑上一个一个的都是些个什么呀？是让你们上班来了，还是让你们购物来了？好，今天采访很顺利，表现不错，总算还有一个争气的。你们以后啊，要向柳图学习。 齐头，他才是始作俑者。是他让我们买的。柳图，看我们怎么活活秒杀你！都给我站住！我还不信是 hold 不住你们呢。不好好工作，我把你们都秒杀了。 Et voilà, c'est le moment de dire au revoir. On se retrouve dans le prochain épisode du Chinois dans Danse. 再见。